fundraising yang akan kita lancarkan bagi tujuan persediaan pilihan raya yang akan datang. I'd like to first and foremost start by addressing the hurtful statements made by the former Prime Minister Tun Dr. Mahathir Mohamad. As you see in front of us, there are many new generation young Malay leaders from MUDA. And as the president of MUDA, I'd like to send this unequivocally clear message that we, the new generation of Malay leaders in MUDA, will prove you wrong to Dr. Mahathir. Will prove you wrong because we, the new generation of MUDA leaders, believe that embracing multiracialism will not weaken us, but will only strengthen us as a country. That by embracing meritocracy, we're not killing the Malays, but we're building a more resilient new generation of Malays. That instead of dividing Malaysians based on the color of their skin, the race and religion they are born into, we should be focused on uniting Malaysians. That instead of looking backwards on past historic differences, we should be looking forward in what unites us as one people and one country. To them, the Malay leaders of MUDA will be a new breed of Malay leaders who not merely tolerate diversity and multiracialism, but will embrace and celebrate diversity and meritocracy. Because we believe that an attack upon the non-Malays and non-Burmese are equivalent to an attack against all Malaysians. Similarly, an attack against the Malays is an attack against all Malaysians. Because our lives, our fates, and our future are interconnected with one another, are intertwined with one another. When we succeed as a country together, and when we fail as a country together. There is no other country which we can go to if we fail. Because the Chinese and Indians of Malaysians treat this country as their motherland, similarly as the Malays. You're looking at second, third, fourth generation who were born here, lived here, studied here, work here, and will most likely shut their eyes for the last time in this blessed land. And with that, we know that our future lies in our hands together. Not by continuous divisions, not by perpetuating the same old politics of divisions. So enough is enough. I think Malaysia has lost so much potential when we fight with each other internally instead of taking on the world as one people. I think instead of fighting with each other in Malaysia, we should focus our effort on taking on the world, in bringing up the Malaysia's image, in making Malaysia a great country, a developed country, one in which all Malaysians are proud to call home, a country in which we have great jobs, great public transportation, a great quality public education system, a country in which we all proudly call home. And that's why our message is clear. Enough is enough. The new generation of Malay leaders in MUDA will prove you wrong. Through our actions, through our principles, but most importantly, by future-proofing this blessed country called Malaysia. So that's for the first part of this press conference. This is something which is very close to our hearts, which led us to form this party to begin with, and to depart from the typical strategy of joining or forming another race or religious-based political party, knowing
that the road ahead will be tough and will be filled with multiple challenges and confrontations. But I think the new generation of Malaysia must dare to brace the storm, and instead of practicing the politics of pandering, is to really practice the politics of changing hearts and minds. Now allow me to move to the second part of this press conference, which is to announce MUDA's crowdfunding initiative in preparation for the upcoming state elections. Dalam kita berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri yang akan datang, seperti David against Goliath, semut lawan gajah, perlu berani berfikiran di luar kotak untuk memastikan bahawa kita dapat meraih dana bekerjasama dengan rakyat, NGO, NGI dan juga syarikat-syarikat kecil to become the voice of conscience for the people. Kita bukanlah parti yang ada kawalan ke atas kerajaan persekutuan ataupun mana-mana kerajaan negeri. Dengan itu, kita perlu berani berfikiran di luar kotak untuk mencari dana tanpa mengorbankan prinsip yang membawa kita untuk masuk politik. Politik baru, politik reforms, politik institusi yang tidak bersandarkan kepada personality semata-mata. Dengan itu, MUDA akan melancarkan inisiatif MUDA Hustle. Ia akan bermula pada hari Jumaat ini, di mana saya akan mengepalai usaha pertama majlis raih dana 100% secara virtual, di mana saya akan memanfaatkan platform TikTok, Facebook dan Twitter, khususnya marketplace, online marketplace mereka, dengan bermula dengan menjual otak-otak muar. Saya sendiri dengan rakan-rakan sukarelawan akan siapkan dan bakar otak-otak muar tersebut untuk dijual untuk tujuan raih dana, dan akan kita buatkan secara atas talian dan akan dilaksanakan dan dilancarkan pada hari ini. Tetapi untuk memastikan bahawa ini bukan hanya inisiatif Syed Saddiq, kita akan memulakan inisiatif di mana semua pimpinan dan akar umbi MUDA akan melaksanakan dan melancarkan inisiatif crowdfunding mereka yang tersendiri dan akan disalurkan ke dalam akaun Parti MUDA. Maksudnya, saudara Amira dan Cikgu Ayu contohnya akan menjual barangan mereka ataupun khidmat mereka. Ada ahli muda di Sabah akan menjual sneakers mereka. Ada ahli muda juga yang akan menjual aset mereka. Tetapi kita akan memastikan bahawa setiap seorang melibatkan diri dalam proses raih dana ini tanpa kita buat besar-besaran dengan capex yang tinggi. Sebagai contoh, kita perlu sewa tempat, sound system, lighting, buat catering yang capex sangat tinggi. Kita akan melakukan usaha kecil-kecilan tetapi yang melibatkan semua ahli dan pimpinan supaya akhirnya kesatuan ini dapat menjana kewangan yang baik supaya kita fokus dalam memajukan Malaysia dan menawarkan parti sebagai semak dan imbang kepada mereka yang berkuasa di Putrajaya dan juga di peringkat negeri. So, itu adalah inisiatif yang kita akan lancarkan bermula pada hari ini. Saya akan mulakan pada hari Jumaat dan pimpinan lain turut akan lakukan usaha mereka yang tersendiri. Saya ingin berikan sedikit masa kepada Cikgu Ayu untuk kongsikan apa dia akan lakukan. Saya pendek sikit kan. Okey. Pada hari Ahad ini, sebab antara salah satu perkara yang MUDA nak buat bila kami nak melangkah ke pilihan raya adalah untuk memastikan 50% wanita kami ketengahkan dalam pilihan raya kali ini. Jadi pada hari Ahad ni, saya bersama Timbalan Presiden dan juga
Saudari Aini Hazikah yang mengetuai Biro Wanita dan Gender dalam MUDA, apa yang kami nak buat adalah kami akan buka satu gerai untuk kami jual masakan kami sendiri. Tempat kita akan bagi tahu nanti, ini adalah salah satu usaha untuk kami bawa lebih ramai pimpinan wanita untuk sama-sama bertanding dalam pilihan raya kali ini. Antara kekangan yang kami selalu terima daripada anak muda, pimpinan-pimpinan anak muda dan pimpinan wanita adalah kekangan keuangan. Mereka selalu kata, tapi pilihan raya memerlukan kempen yang besar. Tapi kami kata, jom kita buat ni bersama. Antara usaha yang akan kami buat, kami akan hustle sampailah berhasil untuk kami mendanai wanita-wanita yang berketerampilan, wanita-wanita pemimpin untuk bersama dalam pilihan raya kali ini. Jadi jumpa Ahad ini di gerai kami. Tunggu dan lihat apa yang kami akan masak. Nak kena balik buka buku resepi dulu. Okey, insya-Allah benda ni akan berhasil. Kita nak buktikan bahawa pilihan raya kepimpinan bukan hanya tempat orang-orang yang berkemampuan dari segi kewangan saja, tetapi ini adalah medan demokrasi, ruang kita semua, dan ini ruang untuk wanita-wanita muda di luar sana, pimpinan-pimpinan wanita. So kita tengok, jom kita hustle bersama. Baik, terima kasih. Kita buka sidang media ini kepada soalan dari media. Baik. Hello, I'm Pia. I'm just wondering if this crowdfunding didn't work out, the jualan otak-otak tu, what is your plan B and how confident are you in this? Thank you. MUDA has always been a party which is reliant on small public donations. Previously, we were successful in crowdfunding close to 3 million ringgit worth of either in cash or in kind to run the day-to-day operations and welfare and support to the underprivileged. Even as a member of parliament of MUA, during my first term, I was largely reliant on crowdfunding when the previous government cut allocations to the underprivileged in MUA. So this is a new approach to ensure that we are indebted to the masses and not to the few. We are confident that this will work because we believe that the average Malaysian like us love to see a Malaysia in which is multiracial, diverse, moderate, policy-centered, and wanting to make Malaysia a developed country. And it will not just be run by me, so it's not just the otak-otak mua. My aim is to do at least 3 crowdfundings a week. That's for me. And then there will be Cikgu Ayu and all the other leaders in every single layers, including the average MUDA member, right? Who may not be the richest, but maybe has sneakers to sell off. Who may have a particular service like counseling in which they want to auction off. And that's what we've been doing all this while. But for the next 1 month, everyone, whether supporters or members of MUDA, will have to take up the call to fundraise for the party to ensure that we move forward together. And so that we are indebted to the masses and not the few. What is your target for the crowdfund? Is there any specific figure for your crowdfund? The figure will be announced from time to time. I think, brother, you were here in the previous PC, and we are looking at a few targeted seats, acknowledging that contesting in all 240 would be a Herculean task. And each seat needs a minimum of 8,000 ringgit just for deposits. And then after that 8,000, obviously you need to basic electoral infrastructure or campaign infrastructure, flags, banner, buntings, a little bit of media, buy online and offline. So yes, it will cost us a decent amount of money. But as we shared before, we are really digitizing our campaign to reduce the cost so that we can target the messages well. So that this is not about who has the most flags and banner and buntings, but it's about who can offer the best policies, best candidates, best ideology and alternative to move and turbocharge Malaysia forward. Ada soalan lain?
from time to time. Yeah, I mean, it's the same thing because, okay, just to share the update. It's been less than a week since we democratized MUDA selection of candidacy, because we want to find people's candidates. And with that in mind, MUDA is open to working with NGO and NGIs to contest under MUDA's flag while bringing their idea for reforms and their track record of service, so that we have a combination of young and old, multiracial, multi-religious, gender-balanced candidates, which reflects the true nature of Malaysia. And it's been less than a week. The response so far has been very good, including from NGOs and NGIs who have personally reached out, in which I've met up as well. So we need to finalize that process first, because we cannot just field candidates for the sake of fielding candidates, because these are representatives of the people who we want to offer as an alternative. Today, we will have a meeting with friends in PSM. We will find areas of common interest. As I shared before, I know a lot of their leaders quite well. They are people whose hearts are truly in service, who has never given up despite many electoral losses. I think because in the end we have a shared common interest, which is to see Malaysia become a home for all Malaysians, one in which we could live with dignity and prosperity, which will only come with unity. So we look forward to engaging, and we will inform the press from time to time on potential collaborations. Yeah. Saya nak jawab dengan dua hujah. Pertama sekali, dalam MUDA menyertai 6 pilihan raya negeri ini, sebab utama penyertaan MUDA adalah untuk membawa politik baru, politik reforms, yang sudah seperti dilupakan oleh pimpinan pada hari ini. Sebab kita ingin ketengahkan politik baru ini adalah supaya rakyat melalui peti undi pada 6 pilihan raya negeri boleh menghantar isyarat wake up call yang jelas kepada Kerajaan Persekutuan, jikalau mereka tidak bangun dan melaksanakan janji reforms mereka, 5 tahun dari sekarang mereka akan dihukum di peti undi. Itu adalah fungsi utama, bukan untuk jatuhkan kerajaan, bukan di peringkat pusat ataupun negeri. Our focus is to be an alternative so that the people can deliver a clear and decisive wake-up call. And that's where MUDA is realistic. We are not contesting in 240 seats. We are contesting in less than 10% of the seats in the respective state elections. So I think that answer alone is very clear. Hujah kedua yang saya nak ketengahkan, saya ada lihat video di mana media mengajukan soalan tu kepada dia dan dia kata, jangan jawab soalan dengan soalan. Saya sudah jawab soalan dia. Sekarang saya ingin mengajukan soalan yang sama. Mana Adam Adli yang anak muda kenal berani sampai ke jalan raya untuk tentang rasuah? Tetapi kini apabila mereka yang menduduki tahta kuasa, kes-kes berskala besar ditangguhkan indefinitely, mana suaranya? Apabila reforms undang-undang lapuk, tidak kira daripada AUKU ke undang-undang lain, mana suaranya? Apabila ia berkenaan isu untuk kita mempertahankan institusi kehakiman negara yang melangkaui politik, bila diserang bertubi-tubi oleh pimpinan utama kerajaan, mana suara untuk membela dan mempertahankan institusi kehakiman? Apabila skandal rasuah LCS
yang menyebabkan mereka pergi ke jalan raya. Katakan itu isu utama pilihan raya yang lepas. Jumlah berbilion ringgit disonglap. Dan mereka yang katakan menang kita, kalau kita menang, kita humban pemimpin ini ke penjara. Saya, Syed Saddiq, tidak cakap menang kita humban ke penjara. Saya, Syed Saddiq, kata kita ikut rule of law. Kalau ada salah, masuk mahkamah dan orang itu perlu bela diri mahkamah. Mereka yang kata. Tapi sekarang, bisu. Mana isu-isu ni? Mana reforms yang dijanjikan? Saya sudah jawab. Rakyat ingin tahu pendirian kamu. Dan bagi MUDA, kita bukan sekadar mengkritik. Sambil kita mengkritik, kita mencadangkan policy framework ke hadapan. Jikalau MUDA diberikan peluang di don-don, kita akan jadikan cerminan rakyat. Iaitu, kalau berkenaan soal institusi kehakiman, kita akan pertahankan sistem rule of law. Dalam soal pemusatan kuasa, kita akan tukar sistem pemusatan kuasa to a system which is based on decentralization of power. Kita fokus perkasakan institusi-institusi rakyat. Kita pastikan bahawa soal pelantikan GLC dan agensi ini dalam tempoh terdekat akan kita umumkan solusi kita, a middle ground, untuk pastikan bahawa ia tidak dijadikan laba politik. But we come with suggestions and solutions untuk pastikan bahawa politik baru itu berasaskan kepada politik dasar. Bukan sekadar untuk mengkritik sebelum pilihan raya, tetapi perlu sudah selesa makan gaji puluhan ribu, lupakan perjuangan, prinsip dan rakyat yang angkatnya ke atas. Jangan lupa, kerana rakyat akan ingat kamu di peti undi nanti. MUDA's focus is to be the check and balance for the people and to extract political reforms in which focuses on the people. That means when we focus on building a multiracial, multi-religious, moderate Malaysia, we want to work with those who believe in those same ideals. And we have no problems losing or at the same time not being part of any state governments. Because what we want to focus on is to protect and to be the voice of conscience for the people. Saya rasa Saudara Amir, Setiausaha Agong MUDA ingin tambah sedikit berkenaan soalan yang diajukan. Terima kasih Saudara Syed Saddiq. Saya mungkin nak tambah sedikit ya, soalan berkaitan dengan pertama berkaitan dengan sahabat saya Adam Adli. Dan yang kedua berkaitan dengan Tun Mahathir. Kita boleh lihat ya, daripada persoalan yang dibangkitkan oleh saudara Adam Adli, di mana prioriti kita. Sekarang ini kita sedang masuk ke fasa berhadapan dengan pilihan raya yang akan memberi kesan kepada rakyat. Ya, siapa yang mentadbir, siapa yang akan membentuk kerajaan, siapa yang akan menjadi adun, akan memberi kesan kepada rakyat yang mengundi nanti. Persoalan yang ditanyakan pada kita ini tidak ada kena-mengena dengan kepentingan rakyat. Sama ada MUDA nak duduk di bangku pembangkang ataupun nak duduk di bangku kerajaan, ini bukan persoalan yang menjadi prioriti kita. Yang menjadi prioriti kita daripada awal sehingga hari ini adalah agenda reformasi. Seperti yang disebutkan oleh saudara Presiden. Iaitu sebelum ini kita bicara tentang isu AUKU. Saudara Adam Adli di antara mangsa AUKU. Hari ini, kita tak katalah langsung tidak dibicarakan, tetapi kita tidak melihat usaha yang konkret berkaitan dengan isu AUKU. Sebelum ini, ketika saya di luar, rakan-rakan yang menggerakkan demonstrasi berkaitan dengan Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, antaranya ialah saudara Adam Adli sendiri dan rakan-rakan yang lain. MUDA pun ada. Ya? Apabila dia dilantik semula, di mana suara? Sebab itu kita kata, akhirnya, ianya perlu balik kepada apa prioriti kita. Adakah prioriti kita untuk terus berpolitik
kerajaan ke, pembangkang ke, pada saya dan pada kami bukan isu yang fundamental dan patut menjadi prioriti. Dalam kita berhadapan dengan pilihan raya, isu yang fundamental adalah isu yang akan memberi kesan kepada rakyat keseluruhan, dan itu yang kita bangkitkan. Apabila kita bicara tentang reformasi sebelum ini, kita bicara kerana kita tahu dengan mengangkat agenda reformasi, kita akan dapat memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat. Jadi nak bagi tahu pada sahabat saya Adam, balik kepada persoalan yang fundamental, isu yang lebih utama. Dahulu kita berbicara tentang agenda reformasi, saudara Adam dan rakan-rakan pimpinan yang lain perlu suarakan. Itu semangat yang ada pada orang muda, yang tak takut dengan kritikan, yang tak takut dengan sogokan jawatan dan sebagainya. Bukan saya kata dia kena sogok, ya, tapi saya nak kata bahawa kita kena konsisten. Dan itu berbalik kepada yang kedua yang saya nak sentuh juga sedikit kalau boleh, berkaitan dengan kenyataan Tun Mahathir. Saya nak kata bahawa Tun Mahathir ini adalah simbol di antara simbol politik lama. Kenapa saya kata begitu? Dahulu ketika berlawan macam-macam yang dikeluarkan. Ketika bersama boleh tengok, kata DAP sudah berubah dan sebagainya, kita multiracial country. Kemudiannya bila berlawan balik, tiba-tiba dah jadi lain pula. Inilah antara politik lama yang membuatkan orang muda khususnya, sama ada dia Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, yang lain-lain, muak dengan politik dan orang politik. Kerana mesej kita tidak konsisten. Ketika kita bertembung, mulalah, ya, dia adalah itu dan ini. Ketika bersama, baiknya dia ni, baiknya mereka ini, betul lah multiculturalism dan sebagainya. Bila tak bersama, lain pula suaranya kerana tidak konsisten. Sebab itu kita kata Tun Mahathir merupakan simbol kepada politik lama yang perlu meninggalkan dan memberikan ruang kepada generasi baru untuk membawa politik. Kerana akhirnya negara ini, negara kita bersama. Dan kita sebut sebelum ini, ya, pada rakan-rakan yang selalu memainkan isu perkauman. Ini mesej lagi. Negara kita ini akan sentiasa didiami oleh mereka yang berbeza agama dan bangsa. Kamu bencilah macam mana pun dengan satu kelompok kaum dan sebagainya, mereka akan ada di sini. The only way forward, satu-satunya jalan untuk negara kita bergerak ke hadapan is for us to work together to build this country. And this is what MUDA nak bawa dalam politik Malaysia. Kita nak bina negara ini. Kita nak bina untuk semua. Yang sepatutnya kita bahaskan sebagai contoh, isu pengangkutan awam sebagai contoh. Kenapa di luar negara mereka boleh menangani isu pengangkutan kesesakan dan sebagainya? Sepatutnya itu kita bahaskan. Ya, mereka ada bas, mereka ada bus lane, macam-macam isu-isu dasar yang boleh kita bincangkan. PAS akan bawa dia punya perbincangan tentang isu pengangkutan awam, PH akan bawa isu pengangkutan awam, MUDA akan bincangkan. Ini perbahasan yang akan membantu rakyat, bukan tentang inilah bila bersama multiculturalism, mereka ini sudah berubah. Bila tak bersama multiculturalism, ini adalah berlanggar dengan perlembagaan dan sebagainya. Ini simbol politik lama yang mesti dihentikan, yang rakyat perlu tolak, dan ke hadapan kita perlu bincangkan perkara-perkara yang fundamental. Jadi dia berkait di antara dua ni, satu dan dua. Kita balik kepada perkara yang fundamental, iaitu isu yang akan membantu dan membawa negara ini ke hadapan. Itu mungkin sedikit sebanyak. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ramih. Tegas dan jelas. Ada soalan lain sebelum kita tutup sidang media? Okey, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat media. Kita jumpa lagi pada sidang media yang akan datang. Terima kasih kerana berikan liputan kepada kami, anak-anak muda di Parti Muda. Assalamualaikum. Syushani.